Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from first group. Would like to deliver about heads and modifier. Our group are me, Erni Karina, and Jihan Syahrinati Adinda. Well, the first material will be delivered by me. Here we go. The first one is heads and modifier. The relationship between words will be one word, the head controls the other word, the modifiers. A given head might be more than one modifier and might have no modifier. The second idea is that words are grouped into phrases and that groupings typically bring together heads and their modifiers. In the large dog, the word dog is the head and the large are its modifier. Jadi teman-teman, yang pertama adalah heads and modifier. Hubungan antara head and modifier itu adalah head itu mengontrol kata yang lainnya. Seperti contoh the large dog. Contoh the large dog itu the word dog itu adalah head-nya, kemudian large itu adalah modifiernya. Jadi head itu boleh terdiri lebih dari satu modifier seperti itu ya. Ataupun head juga boleh tanpa modifier. Jadi head itu bisa berdiri sendiri, sedangkan modifier itu ada ketika ada head seperti itu ya. Kemudian salah satu contohnya adalah contoh yang pertama, Ethel was sitting at her desk. Kemudian contoh artinya Ethel sedang duduk di mejanya. Dan contoh yang kedua, the Ethel was sitting at her desk. Yang kedua ini artinya Ethel sedang duduk di mejanya, sama-sama ya. Jadi example 1, Ethel was sitting at her desk itu grammatical sentence of English. Itu benar ya, gramatikalnya secara gramatikal itu benar. Kemudian contoh yang kedua tadi, the Ethel was sitting at her desk is not grammatical, at least as an example of slur English. Jadi yang kedua ini tidak gramatikalnya belum benar. Ethel itu adalah sebuah noun that typically excludes words such as the and a, seperti itu. Seperti itu. Kemudian even a preposition can be controlling word in a group. Preposition link nouns to noun, adjective to noun, and verb to nouns. Most preposition must be followed by group of word containing a noun or by a noun on its own. A small number of preposition allow another preposition between them and the noun. In behind the word pale was he talk, and also on the rabbit from up in the beech tree. It was behind and follow up. That is, the preposition controls whether word or phrase follow it. Another aspect of this control can be seen from the fact that in certain English preposition can be followed by pronouns, but they exclude I, he, she, we, and they, and require me, him, her, us, and them. Jadi preposition dapat menjadi kata pengendali dalam suatu kelompok. Contohnya, preposisi itu dapat menghubungkan kata benda ke kata benda, kemudian kata sifat dengan kata benda, dan juga kata kerja dengan kata benda.
Sebagian besar dari preposition harus diikuti oleh sekelompok kata yang berisi kata benda. Contohnya seperti tadi ya, contohnya yakni an owl stood on the rabbit. Seperti itu. Burung hantu menukik pada kelinci. Preposition juga mengontrol kata atau frasa yang mengikutinya. Kemudian selanjutnya yakni heads, modifier, and meaning. A language as a way of conveying information, which is whatever speaker does with language. Some of the time, we can consider the head as conveying a central piece of information and the modifiers as conveying extra information. Jadi, bahasa sebagai salah satu media menyampaikan informasi merupakan apa-apa yang kita sampaikan melalui bahasa, kita dapat mempertimbangkan atau menyampaikan sebuah informasi itu sepotong informasi atau sedikit informasi yang nantinya dapat yang dapat dikembangkan menjadi menyampaikan informasi tambahan seperti itu. Kemudian salah satu contohnya adalah dogs chase cats atau dog chase. Ini sama-sama dog chase cats itu adalah anjing mengejar kucing. Kemudian piece informasinya apa? Dog chase, seperti itu. Dog chase, piece informasinya itu dog chase, kemudian di dimodifierkan menjadi dog chase cats. Jadi modifier as conveying extra information. Jadi di modifier kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap seperti itu. Jadi siapa yang dikejar oleh anjing? Yang dikejar oleh anjing adalah kucing, seperti itu. Anjing mengejar kucing. Jadi dari sini kita mengetahui sebuah makna seperti itu ya. Okay, the next material is clauses. To talk about syntax coherently, we need units for our analysis. One unit is the phrase, which enables us to describe the relationship between other units, namely heads and modifiers, as in the accountant, very unhappy and in behind the sofa. Berbicara tentang sintaks secara koheren, kita membutuhkan unit untuk analisis kita. Satu unit adalah frase yang memungkinkan kita untuk menggambarkan suatu hubungan antara unit lain, yaitu heads and modifiers, seperti di akuntan, sangat tidak bahagia dan di belakangan sofa. Unit lain adalah klausa atau clauses, yang memungkinkan kita untuk berbicara secara koheren tentang hubungan antara kata kerja dan berbagai jenis frase lainnya. Next, another unit is the clause, which enables us to talk coherently about the relationships between verbs and different types of phrase. Unit lain dari klausa yang memungkinkan kita untuk berbicara secara koheren tentang hubungan antara kata kerja dan berbagai jenis frase lainnya. Verbs, complements, and the order of phrases. This chapter finishes with one more technical term and one less vague about heads and complements. In this chapter, heads have been described as controlling modifiers. Modifiers are said to depend on or to be dependent on their heads. In accordance with a long tradition in Europe, verbs are treated here as the head not just of phrases but of whole clauses. Bab ini diakhiri dengan salah satu istilah teknis lagi dan satu fakta
Terakhir tentang heads and complements. Dalam bab ini, heads telah dijelaskan sebagai pengubah kontrol atau pengontrol. And complements dikatakan bergantung pada kepala mereka. Sesuai dengan tradisi panjang di Eropa, kata kerja diperlakukan di sini sebagai kepala atau heads, bukan sebagai frasa atau phrases, tetapi seluruhnya menjadi clauses atau klausa. Okay, next, dictionary entries and collocations. English possesses combinations of verb and object in which the actual lexical items that can occur are severely limited. Fixed combination of verb and adjective are also found both useless and both necessary, and a good number of verbs require particular prepositions. It must be made clear that these collocations are not proposed as the criterion for recognizing complements. The central criteria are whether or not a particular phrase is obligatory with a particular verb, as with should and into the kitchen in, or whether a particular type of phrase has to be mentioned in the dictionary entry for a particular verb. Bahasa Inggris memiliki kombinasi kata kerja dan objek di mana item lexical actual yang dapat muncul sangat terbatas. Kombinasi tetap kata kerja dan kata sifat juga ditemukan. Terbukti tidak berguna, terbukti tidak perlu, dan sejumlah kata kerja membutuhkan preposisi tertentu. Harus diperjelas bahwa kolokasi ini tidak diusulkan sebagai kriteria untuk mengenali komplement. Kriteria utamanya adalah apakah frasa tertentu wajib atau tidak dengan kata kerja tertentu, seperti should and into the kitchen in. Atau apakah jenis frasa tertentu harus disebutkan dalam entry kamus untuk kata kerja tertentu yang lain. Okay, the last is summary. Summary, every phrase contains a head and possibly, but not necessarily, one or more modifiers. Each clause has a head, the verb. There are two types of modifiers, namely complements and adjuncts. Adjuncts are optional. Complements are typically obligatory and are always mentioned in the lexical entries for verbs or nouns or prepositions. Many collocation restrictions apply to heads and complements, but also to phrases other that can than complements. Heads and complements are typically adjuncts, where a head has two or more complements. Adjuncts typically come before or after the sequence of head and complements. Ringkasan setiap frase berisi heads and possibly, tetapi tidak harus satu atau lebih pada pengubahnya. Setiap clause memiliki heads dan the verb atau kata kerja. Ada dua jenis complements, yaitu complements and adjuncts. Adjuncts sendiri adalah opsional pada pelengkap, biasanya wajib dan selalu disebutkan dalam entry leksikal untuk verb atau kata kerja atau nouns and prepositions lainnya. Banyak pembatasan kolokasi tertentu yang berlaku untuk heads and complements, tetapi juga untuk frasa selain pelengkap. Heads and complements biasanya berdekatan. Juga di mana head memiliki dua atau lebih pelengkap. Tambahan atau adjunct biasanya itu datang sebelum atau sesudah urutan pada head and complements. Okay, I think enough for our presentation today. If there are mistakes or shortcoming, we apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.